Sugo Srang Satini Kogoro Koktomao Antongo Norway Baksa Orupa Tabusu Zorni Nakumani Kogoro Koktomarunka Prasholo Field Sara Nititar Netaji Shuba Chandra Bosho Atima Shalu Shawi Najato Shansuzak Pandawa Naroi Banjaka Haste Madrakra Dr. Manishaha Mayor Dip Mozumdar Tekubuniro Norok Anothiridi Ang Norok no Yokmani Ranai Sobani Shankrak Netaji Subhash Chandra Bosu Kashmir Nishimi Kanyakumari Jora Bharat Hakotor Yogya Tongpro Restok by Sasun Khajak Tongpro Sobani Khorangti Shamani Tini Netaji Subhash Chandra Bosuni Phil Ra Nuichi Char Asemas Hal Obnarage Bharat Hakotor Bono Bini Asemas Halo Palajak Pahino Haste Palajaka Dalbidal Panda Tei Borom Domung Bishing Tei Netaji Subhash Chandra Bosuno Borom Yafarzaka Obnarage Bubaga Khor Agulini Netaji Subhash Bidaniketan Wahino Bathakotani Banati Shaman Bishing Teke Pandana Singerikia Hastini Montiokra Professor Dr. Manik Shaha Andawa Bono Karibo Naro Ingi Manjaka Puronigum Nimio Dipok Mozumdar Haste BJP Nikasko Rajiv Bhatta Sajino Kubui Kubuni Adagro Panda Netaji Subhash Bidanikatuni Shimi Naitatok Serai Tai Okra Rogni Bidal Timno Tuine Reli Kaimani Bishing Teke Chengzaka Tai Arab Bebagai Nuichichar Rungnokni Rungsrungnai Tai Rungsrungnai Jekro Participation Khlaika Tai Bebagai Dolini Kaidok Rungnok Thansake O Panda Ni Reli O Manjaka O Reli Khajaka Netaji Subhash Bidar Niketoni Shimi Chengai Post Office Chomini Paradise Chomini IGM Chomini RMS Chomini Tai Jackson Gate Tikhe Kaman Chomini Thangai Central Road Maharajganj Bazar Netaji Konan Simi Chengai NSS Road Ngai Haina Hai Netaji Subhash Bidar Niketan Rungnokni Thangkholafai Mathakjaka O Pandawo Kongnarak Thani Hastini Montriokra Professor Dr. Manik Shaha Netaji Subhash Chandra Bosuni Laibomano Cherkha যে জন্মদিন সেই জন্মদিনকে সামনে রেখে যে নেতাজি সুভাষ বিদ্যা নিকেতনের যে মূল অনুষ্ঠান বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমরা ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি সেই উপলক্ষে এখানে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন আগরতলা মিউনিসিপাল কাউন্সিলের মাননীয় মেয়র শ্রী দীপক মজুমদার মহোদয় এই স্কুলের ম্যানেজমেন্ট কমিটির যিনি সভাপতি এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্রী রাজীব ভট্টাচার্য মহোদয় এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট এই স্কুলেরই ছাত্র ডক্টর দিলীপ কুমার দাস মহোদয় এখানে আমাদের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শ্রীমতী রত্না দত্ত মহোদয় হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এখানে লেখা আছে স্কুলের সামনে ৩রা মার্চ ১৯৪৮ সনে স্কুল এখানে স্থাপিত হয়েছিল এবং তার যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা ছিল যারা উদ্বাস্তু তাদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা সেই উপলক্ষে এই বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছিল শুধু তাই নয় শিক্ষার্থীদের সত্যিকারের অর্থে সুনাগরিক তৈরি করার জন্য এই স্কুলে স্থাপন করা হয়েছিল এবং তারপর জোরও দেওয়া হয়েছিল ডিসিপ্লিন সময়ানুবর্তিতা এবং সর্বোপরি যে ক্যারেক্টার চরিত্র গঠনের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল স্কুলে আমরা বরাবরই জানি স্কুলের মাহাত্ম্য কি আজকের এই নেতাজি সুভাষের এই যে জন্মদিন সেই উপলক্ষে ১২৮তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে এখানে যারা এখানে উপস্থিত আছেন সবাই এর মাহাত্ম্য সবাই জানেন হাস্তিনি রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালুনি মানজামাবাই গ্রাফশালো ফিলসারা নৈচিচার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আশিমা সাল পালাইজাকা মহারাজগঞ্জ হাতিও Bharat Hakotoni Choban Shankara Netaji Subhash Chandra Bosuni Tini Phil Ra Nuichichar Asaiman Saloroganya Sangrang Salo Netaji Janmo Jayanti Regai
Maharajganj Bazar Netaji Konarot Toma Netaji Nimang Tongo Tangai Kumbogika Hastini Hastepa Interseda Ready Nalo Bokok Domatunai Roni Buskango Kok Shai Kanaraka Netaji Subhash Chandra Bosu Puilawo Congress ni Kasku Ri Chongchakmani Fiaba Bat Hakotorno Ingrezongni Yakni Yakagrana Bagai Bo Azad Hind Fus Mugui Kaisa Bat Hakotor Yok Samam Renai Mota Sonamka Tai Bat Hakotoni Bagino Bo Bini Langwana Sasulangka Obati Hai Hakotoni Bagai Shak Shakno Yapanai Borokno Salburum Brumno Muituklai Bukau Tonana Nago Obati Hai Nish Hai Kanaraka Hastini Hastepa Interchena Redina Lo इसके लिए लड़े सो बड़े आदमी हैं बहुत से फ्रीडम फाइटर्स हैं कांग्रेस में ज्वाइन होके कांग्रेस में प्रेसिडेंट के जीता भी फिर उसमें है सो इसमें से फिर बाद में उसको डिफर करते हुए खाली नॉन वायलेंस इसमें से नहीं चलता है आज़ाद हिंद फौज एक संस्था रख के ब्रिटिश के खिलाफ लड़े सो सुभाष चंद्र बोस उनका दायित्व भी उनका इम्पोर्टेंस भी ये फ्रीडम फाइट में बहुत है ये सब मिला के उस टाइम पे जो नेवी में है सो लोग कुछ लोग ब्रिटिश के खिलाफ ये चलाए हैं वैसे बाकी के भी चलाए हैं सब मिलके अपने को इंडिपेंडेंस आया है तो इसका मेजर मुख्य दायित्व सुभाष चंद्र बोस का भी है तो उस सिलसिले में अपने पास उनको स्मरण करते हुए स्टेट ने हॉलिडे भी दिया है बिलेखिनो कोक्तमा कहम हसने लोकरंगनि बागै खुंजकायै किसा जरा रोयै खनावै नाजाबादि कताव जरानि कहम शब्दुक मांगदुक नायमुंतयै क्लिनिक ताबुक निनि आनि जतनि गाना आगतला दलिवनो मानथगो मं आरोग्य दा complete homeo health solution latest technique tei technology baike kaham shak najadi mano आरोग्य दा complete homeo health solution romdi kaham ke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes एबा सुगार नि जंजालनो खोबै दाल बिदाल बेमुग्रंनि गाहाम के साथ नजरि मानो आपनो करिबो केफेक मानै बाय चावै जंजालो क्लाय तंनाय र साक हामना मुसुका हंके आरोग्य दा कंप्लीट होमियो हेल्थ सॉल्यूशन बाय करंगै मानो निकुमा बादर तोलिलेन आरएमएस चोमनी कृष्णनगर अगरतला बिहान अपरूपा बेकरी एंड केक शॉप नियर शनि मंदिर Juda muntui gerak shalok wanda deshani simi ambasha lahar kasulakya amsani tongko sanglukura. Ke chungno mairong kahama ke charia. Abo offline no kaham kiye na rao khemiya pojontole na no mairong charia. Je online kane sirao o mairong ma chanai. Nini document manang SD hindi nini Aadhaar hindi jeta document nangmo abono je pai asa continue kiye brang pai ridi. Inke maser ni total lim maser sini 5,000 monthly ni unko ni MCA ni unko chono ria. Norok pasuk jora tongnai je norok ni dabi puron anyar sa. Ke tut ma khesne oro tut ma khesne ma khete kreno tompuno khine oro tompuno khine. Maisima che angka
Belekno koktuma kotor kasawi faikya gonna sora bakakse amsayo phung damdok nisimi lahar kasulaimani amsani lokoro pati mungo shawaimanka gonna sora nisimi ambasa thangmani lama chongjaya jorani bagai mothagi tonglakya gonna sora amsani lokoro gonna sora bakakse be khobja ulta sora edc village buro settlement karanto para amsani lokoro ulta sara jajor thangmani thang phai lama buko kasu tonglakya borne shanmung eba koksujamu ungkha tal thigino borni resone marung offline te rane nangnai tamni hamba thanai bisaka wi thangka hapang tabsu jora borongno ST PRTC aadhar card joto nangkungmani srilai dok yapor biakon borni joto srilai nangkungmani document dok dati nanangnai obai shanmung tisaka abno karibo nukhung thgai talo khok basai rang thanai talbaka wi thangka abo muthakjak abo dati dodoro rani engtheng tai tal thigino borone khok basai rang manthai abo rani engtheng obhana chanakya amtani lokuro nainedi lamam buko kastongaima kinmang piliwo Ambai, tunui Gonda Toisa, Mohokkumar Khobjak, Oga je Buru settlement, Oga Kananta Para, Imo Gonda Toisa tu Ambasa Road, Oro block Kelai Tongjak Jago, Kananta Parani, Buru settlement ni Lukuro. Ke Borok Rungni Soitani tu Tabok Prai Barata Bajinani Oitungo, Tabok Pano. Bongi je demand borongni demand toma demand obono jeng tabok borok bekok salainai je purungni soitani jimi borok je lamago kaso jalaijak imongka main Gonda Toisa bai Ambasa road main obo road block khaijagai tongo tomoni bagai road block khaijak oboni bagai ei jeng tabok kok salainai hai so sanai parjar sami da Acha takuk nini bumung kema Ini mung ke Nosia ke parani bumung kai Parang ke kanan tak para Buru settlement ni ke ro tawo chong norong ni main সমস্যা তোমার কারণে তুমি ও যে রাস্তা অবরোধ খেমনি অবরোধ সাই খানার দিলে করো Abang ke chong Buru para khungme kao Para khungme jagao kanan tapara ke tre khoing ke khasrai para ke boro kanan tapara ke 519 poribar kao ke khasrai wo ke 155 abdi kie po para khungme yo ke chungno mairong kahama ke charia ke mairong chung government je chini facility kahama ke ongya government je chung je agreement hoiten dio chung kaham ke mai ni ong tho mani karono chung mai ya ong mang bo ye chung breke mang phim ba chung no le riam phi ge taw chung no sawo brang ke chung no sawo sarkar ke oro mai ro online offline je offline ong tomi abo offline no kaham kiye na rao khemi ya pojonto le na no mai rong charia je online kanai sin rao o mai rong ma chanai are sa ke online brau ke ha 3 bau ye एक बाग 15 अब तेरे 2 बाग इनके ऑफलाइन इनके ऑनलाइन के एक बाग चो से इनके अब ऑनलाइन एक बाग चो अब चो दे माई चास नाय के तेरे 2 बाग ब्रोले चाने नंगिया थांगने नंगिया दे इनके ब्रांबा ऑनलाइन के नहीं के बाद सरकार के बाद जे नीनी डॉक्यूमेंट मानांग एसटी हिंदी नीनी आधार हिंदी जेटा डॉक्यूमेंट नंगमो आबनो जे पाई आसा कंटिन्यू किए ब्रांग पाई रिदी अब ब्रांग खेरे आथांगो जे कुनु नीनी फेसिलिटी इनके महीने आरो थांग सानाय सामुतिना नाय पूरा पुस्तक हिया आधार नांगो हिया आधार बुरी तेयो आधार बुरी में से एक मास और 3 दिन रौ थानाय साल हावो नीनी महीने 10-15 जन बारा बुमैया के सर्वर चाहिए नीनी नेट चाहिए अब दिखे उनके जों पूरी ऑनलाइन नो खेलामैया के चिनी का उनके बसे रोड ब्लॉक हुमन का के चोंगले आबो नीनी ऑफलाइन ऑनलाइन उम चोंको न आबो चिनी चों आबो चोंचिया ऑफलाइन ऑनलाइन ना उनके ऑनलाइन के सरकार काहाम के चोनो खेरिने उंथो एसिंके चोनो मासे 5000 काहाम रिने उंथो माइरं काहाम के चोनो चारिने उंथो जे चिनी पैकेज तो मन होइतेन दियो चोनो काहाम के नाइने उंथो आबो बसे माइरं कोई मास का जे माइया उंगमनी এবং রাং মানলি 5000 के मान थाइ तंगमानि अब कोई मास उंखा के अब चेने के मानली 5000 अब के चेने
आधा के 5 मास आधा के 6 मास अब के चोनो माइया किए के तेयो इनके ताओ के माइरों के जे ऑनलाइन 6 जना परिवार 6 जना का के 1 जना ऑनलाइन के तेरे 5 जना का ऑफलाइन तो आसिके अब 5 जना चाहिए तो नहीं फो इसके जे अब 6 जना जगह वो 1 जना ऑनलाइन के 1 जना चौ से माइरों माइने अब सिमी से माइरों माचानाय इनके चुम्ब्रे के खेनाय अकनो खाय सबो साइ खानारो अब इनके गवर्नमेंट साव चनो गवर्नमेंट साव इके नरक ऑनलाइन खेदी हियो चनो ऑनलाइन बाय के खेने बासार नरक जे अकनो तुये गवर्नमेंट न बा गंडा तैसा महकुमा साब डिविजन एसडीएम नि कासि बिनि थायो मेबुनो डेम रक दुगे रखा रपैजा डीएम न सुदा रपैजा ओ ग्रेहा चिठी पत्र पूरा रेखा इके कोनो रिप्लाई रो कोनो रिप्लाई रे या तिने पुनो रो फायो ऑनलाइन से खेदे ऑनलाइन से खाइदे सा थांगा सब फाइतेने एसडीएम फायो रो एसडीएम फायो एसडीएम सा तमा सलाइन थांगो को बो मा सा थां रो ऑनलाइन खेदी नाउ ऑनलाइन खेपेर ने 1 मास निमसियो हिसाव अब इनके 30 दिन अब 1 मास निमसिं के 30 दिन 30 जना के गाड़ी फ्री खाया रे नहीं फो सुदो अब से गाबों के या गो के महीने 30 दिन के सा खेमे ने 30 जना इनके 900 जन से खेमे ने के बाद कितने चाहिए तो नहीं दे सुदो अब से 1 मास हो कहा मा सर्वर चाहिए नी करेंट प्रॉब्लम नी नेट हमयानी ये जोनो काम के डॉक्यूमेंट्स नाम रिया ब्राउ डिपार्टमेंट नि ब्रो अब के सिनी प्रॉब्लम के अब से अब मन बाउ ये चो ऑनलाइन काम के चुंती सामिया गे ताव के चोनो माइ रिचार या चिन तो ऑलरेडी चिन पैकेज तो के बा चोनो काम के चार दे चोनो ति प्राउ सेटल के हाही सेटल के न चों खुशी के न चों सेटल और चों फैले जा काम तो मन दे दिबो सबचिनि सुंगबुं के हाइचे नरक न जे अबा हाइकियै होइरानि खाइ तन मानि गवर्नमेंट दे होइरानि खाइ ना अন্য कोनो किछु बरक आरो के नरक न होइरानि खाइ सबो खाइ अबनो ना और त्रिपुरा गवर्नमेंट भाई के उनको ब्रेक के खेते हैं चोनो सामिया ऑनलाइन खेने के बराबर गवर्नमेंट ले सालसा बाय फनो खेमियो द सालसा बाय खेमिया का बनो कंटिन्यू खेर दिजे पाया सा नरक तो फाइमानि 1 बछरनि ऊपर काखा के ताव फानो कागज पत्र नि क्लियर निया खो गाबोनि बागै नरकनि समस्या बनो इनके मासर नि टोटली मासर चिने 5000 मानली नि उनको नि एमसीए नि उनको चोनो रिया के नरकनि अ दाबि 5 मास का पुरो नंया हिंके नरक ताबो जे तुनुइ 6टानि जरा आसकबानि अ लामागो हिंके नरक बासुक जरा तंनाय जे नरकनि दाबि पुरो नंया सा के चोट मार्केटने मार्केट है क्रेनो तंफुनो थैने और तंफुनो थैनाय माइसे माचे अंके 3 बाव ये 1 बाव सु माइ माचा नै ते 2 बाव ला तो नै देब्रांके चाहिँ तो नै देंगे आ खनो मा संनायसिने जे माइरं गारि चाउ तुइ फाया और फाया सा र सो फाया हानि पजन तरो न चों थैके पो थैसिनाय गोली दिनाय के पो गोली परिदि उमथैपाय कने के पो उमथैपाय पो किन और न तोसनाय पीएम फाया सलुसन जे बचिनि माइ माचे आसा माइ चारि फाया हानि पजन तरो न थैसिनाय माइ माचे के न तंया थांनाय बा जनगण जत बसु जे चों माइ माचे न बसे चों बके मा खेलायो जत बंसराव आरे मिनां ब सामपाम तने रन फ आं नाव न खावचे आगरे फ आं नाव न काबो जावो खमा खेले दे नाम चिले दे वाइन सोलाय दे होसियो माइक्रोइन तातेओ से चों ब सामु माखेओ आरे मिनां फनो साख्रुदि सरकारवा चोंले माइ माचे न कारण से चिनी सेंट्रल गवर्नमेंट चोनो 2 बछर फ्री चारि नाइन सावो आबन दियो चोले ऑफलाइन फो ऑनलाइन फो चोले कोनो आले चोले आबले चोले सिया बेखें के ऑफलाइन बेखें के ऑनलाइन ऑफलाइन नाउ का सरकार जाय नाउ के सरकार जाय खेदी सरकार से जाय खेया तो के अब जे जाय खेयो 2 जना रिया 2 जना ऑनलाइन वा 100 जन ऑफलाइन तो के ब्रेक चोन ब्रेक द्राउस नै बा आबन ब इसे केफेक्री त्रिपुरा स्नामना बागै जुदा तांगबुतां गियाबो नाहरमानि ग्राफ शलो कक्तुम पादा खलायै शाखलायका हेपाटाइटिस फाउंडेशन अफ त्रिपुरा हास्तेनि मंत्री अक्रा प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा हास्तेनो नेसाखरै छराय सनामनानि थागै खरांति सामानि आबनतैनो सामुं काहाम नि याप्रि सेतानि याप्रि बाक्सा हिमनानि बागै खरांति साका त्रिपुरा हास्तेनि हेपाटाइटिस फाउंडेशन अफ त्रिपुरानि आदर ताइ नेसा बिरोधि तांगमानि बिसिंतै हास्तेनि सिक्ला रगनो केफेक मानैनि याकनि याकाकनान बागै क्राक याप्रि सेनाय हेपाटाइटिस फाउंडेशन अफ त्रिपुरा अबते हायनो हनै सांग्रं सालो कक्तमा थुनाय रंबसखांगो
kok sai khnarka Hepatitis Foundation of Tripura hastini kasku Dr. Pradip Bhumi o panda khlaijaka Bubagarakor Indranogor tongma Hepatitis Foundation of Tripura ni habanogo প্রেস মিটে আজকে আমরা হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে এখানে মঞ্চে রয়েছি আমাদের সাধারণ সম্পাদক শ্রী দিবাকর দেবনাথ এবং আমাদের জয়েন্ট সেক্রেটারি শ্রী তিমির চক্রবর্তী এবং আমি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট ডক্টর প্রদীপ ভৌমিক। আমরা সবাই জানি যে হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ত্রিপুরা গত 21 বছর ধরে 2002 সাল থেকে আমাদের রাজ্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক বিভিন্ন সামাজিক ক্ষেত্রে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রথমে আমরা হ্যাপাটাইটিস বি দিয়ে কাজ শুরু করলেও আস্তে আস্তে আমাদের পরিধি বিস্তৃত হয়, সারা রাজ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করি এবং এই কাজ করার নিরিখে আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক যে সমস্যাগুলি উঠে আসে সেগুলিকে আমরা উপলব্ধি করি। আমরা উপলব্ধি করি যে গত কয়েক বছর ধরে আমাদের রাজ্যে অন্যতম স্বাস্থ্য সমস্যা এবং মানসিক এবং মানবিক সমস্যা হচ্ছে ড্রাগ অ্যাডিকশন। তাই গত কয়েক বছর ধরে হ্যাপাটাইটিস ফাউন্ডেশন ত্রিপুরা এন্ট্রি ড্রাগ বিভিন্ন প্রোগ্রাম আমরা গ্রহণ করেছি, সেগুলো নিয়ে আমরা কাজও করছি। কিন্তু এবারে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি খুবই সুসংগঠিতভাবে এই ড্রাগের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করা উচিত। সম্পূর্ণ নতুন প্রজন্মটা গত কয়েক বছর ধরে যারা এর মধ্যে যুক্ত এরা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নেশাসক্ত ছেলেমেয়েরা আবার বিভিন্ন অপরাধে লিপ্ত হচ্ছে এবং আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে এরা জড়িত এবং কোনোরকম সামাজিক বন্ধন বা নিয়ম তারা মানছে না, তাই এদের মধ্যে সেক্সুয়াল রিলেশনশিপগুলি গড়ে ওঠে, যেটাও বিভিন্ন রোগের কারণ। আবার অন্যদিকে প্রত্যেক ড্রাগ বা নেশাসক্ত ব্যক্তি বিভিন্ন ধরনের ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত, যেটা আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমরা দেখেছি আমাদের রাজ্যে এইডস বা HIV অনেকটা কমে গিয়েছিল, সেটা আমাদের খুবই ভালো কথা। সবার সক্রিয় সহযোগিতা এইডস থেকে আমরা অনেকটাই মুক্ত হতে পেরেছিলাম, কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে আমাদের রাজ্যে এইডস বাড়ছে। এটা নিয়ে সরকার এবং সরকার বহির্ভূত সংস্থাগুলি সবাই খুবইভাবে চিন্তিত, বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের স্টেটস এইড কন্ট্রোল সোসাইটির ব্যাপারে চিন্তিত। কিন্তু তার গভীরে যে বিষয়টা রয়েছে কিন্তু ড্রাগ, যারা শিরাপথে মাদক নিচ্ছে তাদের মধ্যে প্রায় 20% HIV রোগে আক্রান্ত হয়, এদের প্রায় 24% হ্যাপাটাইটিস C রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। বি রোগের আক্রান্তের সংখ্যাটা কিছুটা কম, কারণ আমাদের রাজ্যে বেশিরভাগই লোকে হ্যাপাটাইটিস বি টিকা গ্রহণ করেছে। Kurakshalo Dormanagar train station Berazak Kaisa electric device Sherdok Sisha Shidikran Dajaman Ka police Gedal Joroni Malikrino Shamogo Tebawi Shidi Bania Kainero Kaina Chaitogi Tongpara Fiaba Claimanja Romzagi Togo Tangnai Kok Tishalo Shialdawo train Tangari Shaimani Kaisa MCB Changing Machine Dormanagar Station Tubui Sazaka o electronic machine booking Klaizak Patar Hasteo Honda Bagai Abohai Jorabo Dormanagar Amzini Koroksa Brok Dormanagoni SDPU Devasis Sahano Patinoti Shawika Stationo Koktuma Naharke Shaimanka device ni Bugra Tangshalo Fainaite rail booking Klai device Tangnai Fiaba Tangshal Jora Laite Kebo Fayangai Naimutangok Tebo Judake Wanshuka Koroksaphano or device Ani Hini Koshina Nailia Paitago Shalje by Tripura Hangoni Police Super Banupor Chokrabortini Dagimubai device Sabai Zaka Te Manka Sere Doxisa Shidikran Hatibo Rangmari Gade Kok Nisi Rasairang Obohana Kokshaka Police Super Banupor Chokraborti আসলে প্রথমে আমি ত্রিপুরার যে জনগণ সেই জনগণকে ধন্যবাদ দিতে চাই, কারণ আমাদের রাজ্য সরকার নেশামুক্ত ত্রিপুরাকে করার যে একটা ঘোষণা দিয়েছিলেন সেই ঘোষণাতে ত্রিপুরাবাসী আমাদের সাথে আছে। আজকে যেই এখানে যেটা হলো এটাতে আমাদের SDPU সাহেব যে আছেন ধর্মনগরের দেবাশিস শাহ, ওনার কাছে ধর্মনগরে কেউ ফোন করেছিলেন গোপন যেটা আছে যে ধর্মনগর রেল স্টেশনের যে পার্সেল রুম আছে সেখানের মধ্যে কিছু ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল সিস্টেম নামে ফিক মেশিন বানানো হয়েছে, সেটার ভিতরে গাঁজা পাচার হচ্ছে। সেই খবর উপর ভিত্তি করে SDPU সাহেব এখানে যারা রেলওয়ে যারা অথরিটি আছেন ওনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন। ওনাদের সাহায্য নিয়ে আপনাদের সামনে একটু রেজিস্ট্রেশন ছিল, ওনাদের সবার সামনে আমরা এগুলি ভেঙে দেখলাম যে পিকুলিয়ার এই ধরনের মানে অভিনব
কৌশলে গাঁজা পাচারের সিস্টেম করছে ওনারা। তবে ওনাদের যে সেই উদ্দেশ্য সফল হবে না আমরা সজাগ আছি। আমরা উত্তর ত্রিপুরাবাসীকে নিয়ে আমরা নেশা বিরোধী অভিযান আমরা চালিয়ে যাবো। কত কেজি গাঁজা হয়েছে এখানে? যেটা হয়েছে 61 কেজি। ওটা মূল্য কত হতে পারে? কালোবাজারের মূল্য প্রায় 20 লাখ টাকার মতো হয়ে যাবে। 20 লাখ টাকা হবে। গাঁজাগুলো যে বুকিং করেছে তাদের কারণ নাম প্রকাশ পেয়েছে এটা এখন বলা যাবে না, এটা ইনভেস্টিগেশন আমরা জানি, এখন ইনভেস্টিগেশনের সাথে নামগুলো বলা যাবে না। Bilekhino koktuma kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi kataw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal no khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Arogya the complete homeo health solution by Kurungi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir. Suzarani kau berkau tu maham Suzarana. Kau beri nak kau mani kau tu mahal saya mana bagi coy, wina itu di serang sati.